तमिलनाडु ट्रैवल सीरीज़ की 7 वीडियोस और 650 व्यूज़ के बाद मैं लेके आ रहा हूँ ये लास्ट वीडियो विच इज़ द 8th पार्ट ऑफ द सीरीज़। बेसिकली इस वीडियो में होने वाला है दशहरा सेलिब्रेशन कैसे साउथ में मनाया जाता है तमिलनाडु में। इसमें जो आपको ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो भगवान के उसमें दिख रहे हैं आपको, तो इसको सेट बोला जाता है। अलग बात मुझे जो यहाँ लगी कि नॉर्थ में दशहरा के टाइम पे इतना सेलिब्रेट नहीं किया जाता। मतलब मेन डे पे हम ज़रूर रावण को फूंकते हैं, बट और दिन हम इतना ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करते। बट यहाँ पे स्ट्रीट में अलग ही लेवल का क्रेज़ चल रहा था फेस्टिवल को लेके, और काफ़ी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पे। तो यही सब जो यहाँ पे फेस्टिव का माहौल रहता है उसको दिखाने का मैंने प्रयास करा है। इस वीडियो में बनाना चिप्स भी लेने गया था, तो वहाँ पे मैंने देखा उसको बनते हुए, तो मैंने वो भी रिकॉर्ड किया कि कैसे बनाना चिप्स बनते हैं। मैं लेके आया था, काफ़ी सही हो रहे थे। Remixed by DJ Rama. நாடகம் போட்டா ஓடி கிழித்தம் इसमें अलग अलग रामायण के कैरेक्टर बन के एक पूरा ग्रुप ऑफ पीपल सेट बनाते हैं और ये जगह जगह जाके परफॉर्मेंस देते हैं। जो इनकी डांस परफॉर्मेंस होती है इसको अट्टम भी बोला जाता है। ये एक टाइप का डांस फॉर्म है। रामनंद भैया को मेरा हेलो बोलना। बाय। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day.
slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past the pain. बाकी जिसने भी अभी तक सीरीज़ नहीं देखी और अभी तक वीडियो देख ही रहे हो, मेरी आवाज़ सुनने में आ रही है, तो ये सीरीज़ चेकआउट कर लेना। बाकी वीडियोस तो मैं डालते रहूँगा। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।